Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Danas se praznuje Sveti Pajsije Svetogorac. U današnjem videu želim da pričam o njegovom žitiju. Rođen je 25. jula 1924. godine u selu Farasa u Kapadokiji. Živeći u blagoslovenom okruženju, starčevi preci su isticali posebnom pobožnošću. Njegova baba, Hadži Hristina, imala je u svom posjedu crkvicu Arhanđela Mihaila daleko od sela. S vremena na vrijeme je boravila pored nje sama u tišini, u molitvi i postu. Kada bi zimi snijegom bila zavijena, nalazila bi vruć hljeb na prozoru crkve i ona bi se pomolila i pojela ga. Imala je kuću i u Adanama. U njoj je ugostila prepodobnog Arsenija kada je pješice išao na poklonjenje svetim mjestima. Prvo njihovo prezime biješe Hadži Digenis. Kasnije su se oba vezala da uzmu kao prezime ime starčevog dede koji se zvao Teodosije. Njegov otac je zapravo prvo zvao Prodromos Teodosiju. No, pošto su ga Turci tražili, opet je promijenio svoje prezime u Eznepiris, što znači stranac. Sveti Pajsije je bio potomak vlastelinske porodice iz Farasa koja je imala starešenstvo u selu niz pokoljenja. Evlogija i Prodrom, roditelji Svetog Pajsija, izrodiše 10 djece. Njihova imena su, redom po godinama, Zoji, Marija, Rafailo, Amalija, Haralampije, Arsenije, to je ime Svetog Pajsija, Hristina i Luka. Još na samom krštenju bi prorokovano da će mali Arsenije postati monah. Roditelji najpre htjedoše da daju djetetu ime po njegovom dedu Hristo, a sveti Arsenije je roditeljima govorio: koliko sam vam djece krstio, zar nećete jednome da date moje ime? Dobro, vi želite da ostavite čovjeka da nasledi dedu, zar ja ne želim da ostavim kaluđera da nasledi mene? I tako je dobio ime Arsenije, po svetom Arseniju. U godini starčevog rođenja odigrao se veliki pogrom nemuslimanskog stanovništva u Turskoj. Turski nacionalisti, predvođeni Ataturkom u etničkom čišćenju od nemuslimanskog stanovništva, samo u oblasti Ponta pobili su oko 350.000 Grka. U Grčku je prebjeglo 1,5 milijuna hrišćana. I starčeva porodica je zajedno sa drugim farašanima i prepodobnim Arsenijem pošla putem gorkog izbjeglištva. Nakon odsluženog vojnog roka 1949. mladi Arsenije odlazi na Svetu Goru, ali nakratko. Već iduće 1950. odlazi za stalno. Najprije je stupio u opšte žiteljni manastir Esfigmen gdje se zamonašio 1954. dobivši ime Averkije. Primivši shimu 1956. godine, dobio je novo ime Pajsije. 1968. godine upoznaje starca Tihona Rusa koji je živio u keliji manastira Stavronikite. U želji da postane njegovim učenikom odlazi sa Katunakije kod starca. Godine 1979. prelazi u Kutlumuški skit gdje se nastanjuje u keliju zvanu Panaguda. Krajem 80-ih starac oboljeva od raka i sve češće provodi svoje dane van Svete Gore. Svoje posljednje dane proveo u Isihastrionu Svetog Jovana Bogoslova u Surotiju, gdje se i upokojio 12. jula 1994. Starčevo tijelo je pogrebeno u tom istom manastiru na samo nekoliko metara od hrama Svetog Arsenija Kapadokijskog u kome počivaju njegove mošti. S praznikom! Amin.